हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के मुकबंग में हम खाने जा रहे हैं लोकल चिकन, स्पाइसी लोकल चिकन एंड वी हैव वेजिटेबल पुलाव एंड ऑनियन। चलिए स्टार्ट करते हैं। केचप है ऊपर। थोड़ा ग्रेवी ले लेते हैं। वाह, हम्म हम्म चिकन का आलू, चिकन ग्रेवी।
So that's it for today, guys. I hope you enjoyed this video, and if you enjoyed this video, make sure to leave a like, comment down below and subscribe to my channel, and I'll see you in the next one. Okay, bye.